Hastai ganangino hokbar haba bedekni bukakti khlaiye kurung kami amchai rogo thangai mai boroi kwbang bwthai manani lama phunukjagui tongo abono rogino phasalo samuno agri subdivision ni bukakti soilengta sectorni engei goinama amchani hokbar haba bai kurungui tongnai rokno mai boroi kwbang mai bwthai mana lama phunugui kya hokbar bedekni bukakti khnainai di tam saka borokni kuktino chini mangphiliwo আজকে এখানে সামান্য কৃষি মহকুমার আন্ডারে সোলেঙ্কা সেক্টরে গৈনামা একটা পঞ্চায়েত, তো ওখানে আমরা আজকে এখানে MICMPর মাধ্যমে এখানে আমরা কৃষকদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং কি দপ্তরের উদ্দেশ্য এখানে প্রতি মিনিমাম 2 মণ করে হেক্টর প্রতি যাতে 500 কেজি করে দাম বৃদ্ধি হয়, প্রোডাকশনটা বাড়ে, তার জন্য আমরা আজকে কৃষকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা সমবেতভাবে কৃষি মহকুমার সমস্ত ফিল্ড স্টাফ, এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট, এগ্রি ইন্সপেক্টর, আমার সেক্টর অফিসার সহ আমরা আজকে এখানে একটা প্রোগ্রাম করেছি কমিউনিটি ট্রান্সপ্লান্টিং। উদ্দেশ্য একটাই, কৃষকদেরকে উৎসাহ দেওয়া, তাদের প্রোডাকশন বাড়ানো, যাতে তাদের আর্থসামাজিকভাবে উন্নয়ন করতে পারে, এটা আমাদের উদ্দেশ্য। ম্যাডাম তিনি নরক ব হাবানকনি এঙ্গৈ তিনি ব কামিও ফাইयै যে হকবার হাবাবে করঙ্গৈ তংনাই রকনো মাইবরি ফুনুকজাকমানি নরকনি নাহারমুং আবাতাম जों दिनै जागाव दिनै जे माने सामनो एग्रि साबडिभिजन आन्डाराव जागा सोलेंटा सेक्टरनि आन्डाराव जों गायसा प्रग्राम खायका अ प्रग्रामनि मुंखे कमिउनिटी ट्रान्सप्लान्टिं अब कायसा जोंनि स्किम चलि दंगो MICMP हिनिता ओंखाय अब आन्डाराव जों माने अरनि बिसिंति जों दिनै फार्मार रकनो जों उत्साह रमानि जे फाइले पुस्कांखौ जों लाइन सुइं खालायनो जों बायके दिनै जे प्रडाक्शना बारायरि मानो ओंखाय प्रडाक्शना बारायरिनि अ जागाव जों जे दिनै फार्मारनि जे माने इनकाम न जों बाराय मानोता मैडम अब हाइकेनो एडिसि मैक्सिमाम एडिसि एरिया जारा तंनाय हकबार हाबाबाय बेलायखनो करंगै दङ अब हाय हकबार हाबाबाय गोदालै तंनाय तंक संलुखरक नरकनि हाबानक याखौ नं डिपार्टमेन्टनि बखाक्ति खलाय गोबां सेब साब्रंना हानादों या सायमाया बरं थानाय ताम मेसेज तंनाय ब्रं बागै आनि द मेसेज तंनाय जे दिनै जे सामु तंनाय दं जे दिनै फिल्ड स्टाफ ब्रग बै नरक जगाजग खायदि बिकज मैक्सिमाम बरकनो सायमाया जे जों माने बुद डिपार्टमेन्ट थांताय जेबन फिसानि बागै गोनां फिसारि डिपार्टमेन्ट थांताय दिनै एग्रिकालचारनि बागै एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट थांताय माने आबन ब्रक सायमाया अंगो ता बागैनो जत जागावनो पहिलाव नं जे दिनै जे बेस लेभेलनि सामु तंनाय ब्रग बै नरक गुरुगै दंता ताय लाइथानाय बिसिरगत अब हायके माइबरि रक नरकनि हाबानकनि बखाक्ति नुकजाया ताखालाय बिसिखौ नुकजाकमानि ताय अ माइरगले थानाय बिसिरग बरजाया ताखालाय दा फुइलाबो हायके बरजाक आमते हेकोनो कौया दिनै अब जे MICMP तंमानि अब लास्ट दिनै 2 इयार्स हायरगै थांगा जों अलरेडि जों चेंगे रजाक बाट लुकरगो आसु बररक सायमान सयाता आम बागै जों इको दिनै जे माने कमिउनिटी ट्रान्सप्लान्टिं थ्रुते जों बररक मतेसा उत्साह खलायदा दिनै बररक सायमान थन जे बसकांगो तेसा बनो कुरुंगै तंथन हायनाका नरक जे माइबरि फुनुकमाने अ माइ बुसुलैखे तामामं होनजाक मैडम दिनै अब जों स्टोरी हयते दिनै जे सरकारि हयते जों गुमति स्वर्णमासी आबाद जों जागो ओंखाय जे निजे निजे तंमानि आबाद फान खायमानता ओपरे